जय जगन्नाथ सांगमाने केमती अछंती आशा करछि आपण माने बहुत भलरे थिबे। तो मु स्वागत करुछि मो यूट्यूब चैनल जितास ग्रीन कॉर्नर को। तो काली मो वीडियो रे जते सब मोर इंडोर प्लांट फ्रंट गार्डन जो मु तार वीडियो शेयर करथिले कहिथिले मोर पछपटे घरर जो गार्डन अछि तार आज वीडियो शेयर करी बोली। तो देखंतु एठी मोर सबु फ्लावरिंग प्लांट्स मु रखिछि फूल गछ कारण एठी बहुत खरा पड़े माने 4-5 घंटार खरा पड़े। आउ काली राति भी बहुत जोरे वर्षा ହେଇଥିଲା कुआपथर पड़िथिला। तो देखंतु मोर से गेंडू फूल केते सब नष्ट हो जाइछि। मोर से फ्रंट रो इंडोर प्लांट्स भी तार पत्र भी बहुत छिंडी जाइछि बहुत जोरे वर्षा एक्चुअली ହେଇଥିଲା। एटा देखंतु आजिलिया रो एटा गोटे डाଳ केते सुंदर मो से गछ थिला सेटा भी भांगी जाइछि। ताको एबे मु नेइ जिबि नेइ कि बाली रे पोती देबी कारण एटा प्रोपेगेट हेई पारे बाली रे आपण पोती देले तार पुणी चेर बाहर जाए। एटा देखंतु पेंसी भी बहुत सॉफ्ट से गछ किंतु से एते जोरे काली कुआपथर वर्षा ହେଇଛି से गछ भी फूल सबू देखंतु लई जाइछि। भारी दुख लाଗୁଛି देखिले भी। एठी देखंतु मोर स्थल पद्म सेटा केते पत्र भी सेटा छेंडी जाइछि फूल भी केते गुडे फुटिथिला सब नष्ट हो गेला। आ एठी देखंतु मोर कोली लंका फळिछि केते सुंदर से किछि भी केयर नाही किछि नाही ताकू बस मु पकेई दिथिले ओडे कुंडरे आउ तार गछ उठिथिला आ से देखंतु से कि सुंदर से सेठी होइछि। मु खाली परिवा चोपा जहाँ किचन रो बाहर सेଗୁଡା ही सेठी दे दी थाए। तो आज जो वीडियो में शेयर करुछि मोर गोलाप गछर मु केमती केयर निए आउ मु सीक्रेट फर्टिलाइजर कोन दिए सेटा मु आपनक संगे शेयर करिवि। तो मार्केट रु जाई कोनसी कॉस्टली केमिकल सार मु तो किनी कि आनी कि दिएनी। तो देखंतु आपण मु कोन सब सेथरे सार दिए आउ केते सुंदर मोर गछरे फूल फुटिछि आ गछ सब केते सुंदर हेल्दी हिछि। तो फास्ट थिंग मु सब गछ को मोर गोलाप गछ को प्राय लगेइछि माटी कुंडरे कारण आपण जेतले माटी कुंडर लगेबे ना खरा दिने जेते टाण खरा हेले भी तार चेरटा एते ताती जायनी जोटा कि जेते सब गछ माने प्राय मरि जिवार खरा दिने मूल कारण हला हम जेतले प्लास्टिक कुंडरे लगांती। तो सी प्लास्टिक कुंडटा ताती जाए और ता चेर भी माने ताती जाए जोटा कि गछ को मारी दिए खराब कर दिए गछ को। किंतु एठी मु माटी कुंडरे लगेइछि। एठी देखंतु मोर जेते सब गछ केते सुंदर से सेठी कढ़ ହେଇଛି फूल भी ହେଇଛି। खाली गोटे पर्पल कलर भी बहुत गुड़े फूल फुटी गोलापर आ देखिए मैंने पूरा नष्ट हो गला सका मु काटी देछि। आउ सेकेंड काम आपण सब बेले करिवे जेतेबेले गोलाप आपण फुलिकरी माने सुखी जीव ना ताको पूरा नोड एरिया रु काटी देबे। तो काटी देले सेई जगह रु कोन बना नुआ ब्रांच बाहरिबो और नुआ कढ़ भी हेकी फूल फुटिबो। तो ये देखो तो सबू फूल गुड़ा एगुड़ा सब मोर हाइब्रिड भेराइटीज किछि भी माने देसी भेराइटीज नो हाइब्रिड आ नुआ गछ किछि भी नुहे 4 वर्ष 5 वर्ष हो गलानी आ सबू देखंतु सबू गछ केते सुंदर हेल्दी ग्रो करूछि। एठी देखंतु आ सबू गछरे एबे फूल कढ़ ହେଇଛି। तो आपण जदि मो चैनल नुआ अछंती तेले सब्सक्राइब करे को बिल्कुल भूलंतु नहीं लाइक शेयर कमेंट करबा को भी भूलंतु नहीं जोटा कि मते बहुत मोटिवेट करिवो आ आपन संगे मो बहुत मोर एक्सपेरिमेंट्स शेयर करिवि जोटा कि पॉजिटिव एक्सपेरिमेंट्स मोर सब आ जोथरे मते बहुत सक्सेस मिली छी। आ देखो तो गोलाप रे तो मते बहुत बहुत सक्सेस मिली मते निजु को भी बहुत खुशी लागे। आ मैं चैनल मोर खोलिली ही मोर एटा सब मो एक्सपीरियंस सब शेयर करि पारिबी समस्त संगे बोली। तो समस्ते भी आपना यदि गार्डनर अछंती कारण गोलाप फूल भी बहुत जन को भल लगे किंतु हम माइंड रे गोटे थाए कि हाइब्रिड भेराइटीज रो गोलाप बिल्कुल बंचंतीनी किंतु नाई आपण निजे देखि पारुथिबे मोर गोलाप गछ केते सुंदर सब ग्रो करछ। एटा देखंतु हळदिया रंगर गोलाप केते बढ़िया से ग्रो करछि। तो आउ गोटे जिनस है गोलाप गछ को एमिति जगार लगातु जोठी तांको 4-5 घंटार सूर्य किरण पड़ुथबो हेले देखंतु केते सुंदर सूर्य किरण पड़ुछि। मु से घरर पछपटे हमर जेते सब गोलाप गछ मंदार सबु फूल गछ एठ लगे एटा देखंतु गोटे बैगनी कलर रो माने जामु कोलिया कलर रो से गोलाप बहुत फुटी थिला कि सुंदर से किंतु काली झड़ी गला सब से कुआ पत्थर माडारे मते डर लागुतला। एई जो गोलाप गछटी मोर रेड कलर आ टिके फुटी गले त पूरा ब्लैक हे जिवो भाबिथिली सेटा भी बोधे नष्ट हो जाइछि किंतु भाग्य भल भगवान को कृपा किछि भी हेइनी से गछ। तो ये देखंतु केते सुंदर से फूल फुटुछि एठी भी एटा देखंतु। तो एई जो कुंड गुड़ा एई 4टा कुंड एक्चुअली मोर जागा नथिला सेथिपाई मु प्लास्टिक रो बड़ बड़ कुंडर लगेछि सेथिपाई मु ताकू कोन करछि ना माटी कुंड सॉरी माटी रे ही थोई देइछि
ମାନେ ତାକୁ ମୁଁ କୋଉ ଇଏରେ ସିମେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ରଖିନି, ତାକୁ ମାଟିରେ, ତ ଚେରଟା ଯାଇପାରିବ ମାଟିକୁ, ତ ଗ୍ରୋଥ୍ ବି ବହୁତ ଭଲସେ ହେଇପାରିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଦେଶୀ ଭେରାଇଟିଜ୍, ୟାକୁ ମୁଁ କଟିଂରୁ ଗ୍ରୋ କରିଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି, ତାର ବାସ୍ନା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ମୁଁ ଲତା ଗୋଲାପ, ତାକୁ ବି ମୁଁ ବହୁତ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଟିଂ ହିଁ ଲଗେଇଥିଲି ବାଲିରେ, ଆଉ ତାକୁ ସେ ଚେର ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ କୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇଛି। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜଲ୍ଦି, ମାନେ 2 months ଭିତରେ ତାର ଗ୍ରୋଥ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ତ ଏଇଟା ସବୁ ମୋର ୱିଣ୍ଟର ଫ୍ଲାୱାର ସାଲଭିଆ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଲର ସାଲଭିଆ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡୁଲା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ସବୁବେଳେ କରିବେ, ପ୍ରାୟ 15-20 ଦିନ ନହେଲେ ବି ମାସେରେ ଥରେ ଲେଖେ ତାକୁ କୋଡ଼ା କୋଷା ଟିକେ କରିବେ। ତ ଏଇଟା କଲେ କ'ଣ ହବ ନା, ତଳ ମାଟି ଉପରକୁ, ଉପର ମାଟି ତଳକୁ ଯାଇକି ମାନେ ଗଛ ଏରିଏସନ୍ ବି ହେଇପାରିବ, ମାନେ ପବନ ପାଇପାରିବେ, ଏବଂ ସାର ଆମେ ଯାହା ବି ଦେଉଛେ ସେଟା ବି ଯାଇପାରିବ ଭଲସେ। ତ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ତ ଏଇଟା କଲେ ବି ଗଛର ଗ୍ରୋଥ୍ ବି ବହୁତ ଭଲସେ ହେବ। କିଛି କିଛି ଧ୍ୟାନ ଆମକୁ ତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ ଗାର୍ଡ଼େନିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆର ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖାଶୁଣା କରନ୍ତି, ସେ ଗଛମାନଙ୍କର ବି ଆମକୁ କେୟାର୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସେମାନେ ତ ନିଜେ ନିଜେ ତାଙ୍କ କେୟାର୍ ନେଇପାରିବେନି ନା, ଆମେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଆମକୁ ତାଙ୍କର କେୟାର୍ ନେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣ ଗୋଲାପ ଯଦି ଲଗାଉଛନ୍ତି ତ ଟିକେ ଟିକେ କଥା ଯଦି ଆପଣ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବେ, ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଲାପ ଫୁଲର ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ଫୁଲ ବି ଖରା ଦିନ ଯାକ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଫୁଲ ବି ଫୁଟିବ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ସିକ୍ରେଟ୍, ସେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଦିଏ ଖାଦ୍ୟ ସାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ମୁଁ ଦିଏ। ଯେତେ ସବୁ ଆମର ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ମେନଲି ପିଆଜ ରସ, ପିଆଜ ଚୋପା ଆଉ କଦଳୀ ଚୋପା ଆଉ ଲେମ୍ବୁ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଆମକୁ ଯେଉଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ NPK ଏଥିରୁ ମିଳେ, ଆମର NPK ମାନେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ଫସ୍ଫରସ୍ ଆଉ ପୋଟାସିୟମ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଗୋଲାପ ଗଛ ପାଇଁ, ଖାଲି ଗୋଲାପ ଗଛ ନୁହେଁ, ଯେତେ ସବୁ ଗୋଲାପ, ମନ୍ଦାର, ଯେତେ ଗଛ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ତ ଏଇ କଦଳୀ ଚୋପା ଆଉ ପିଆଜ ଚୋପାରୁ ଆମକୁ NPK ନ୍ୟାଚୁରାଲ ୱେରେ ମିଳେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍କେଟରୁ ଯାଇକି ଏତେ କଷ୍ଟଲି ସାର ଆଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କି ବେଶୀ ସାର, ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ହୁଏ କି ଆମେ ବେଶୀ ସାର ଦେଇଦେଲେ ଗଛ ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କିଛି ବି ଟେନସନ୍ ନଥାଏ ଗଛ ନଷ୍ଟ ହେବାର, କିନ୍ତୁ ଗଛ ଆମର ବହୁତ ଭଲସେ ବଢ଼େ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ମୁଁ ପାଣି ବି ଡାଇଲ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ମିଶାଇ ଦେଇଛି, 1 ଲିଟର ପାଣି ମିଶାଇକି ମୁଁ ସବୁ ଗଛମାନଙ୍କରେ ମୁଁ ଏଇ ପାଣିକୁ ହିଁ ଦେବି। ତ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ନା ଦେଖିବେ ଗଛର ମାନେ ପାଣିଟା, ଯେଉଁ ଗଛର ମାଟିଟା ନା ଶୁଖିଲା ଟିକେ ଥିବ, ତ ଚେରଟା ସେଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆବଜର୍ଭ କରିବ। ମୁଁ ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି, କାଲି ତ ବର୍ଷା ହେଇଛି, ତଥାପି ମୋର ଏଇଟା 4-5 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଡାଇଲ୍ୟୁଟ୍ କରିକି ରଖିଥିଲି। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଉଛି। ତ ଆପଣ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା କରନ୍ତୁ, ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ଗଛ କେମିତି ବଢ଼ିଆ ସେ ବଢ଼ୁଛି, ଆଉ ଫୁଲ କେମିତି ଫୁଟୁଛି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଏବେ ତ ଫଙ୍ଗସ୍ ଲାଗିବାର କିଛି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ବର୍ଷା ଦିନେ ଟିକେ କେୟାର ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଫଙ୍ଗସ୍ ଲାଗିପାରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଛାଣିକି ମୁଁ ଦେଉଛି। ଏଇଟା ପୁରାପୁରି ସେ ଯେଉଁ ଭେଜିଟେବଲ୍ ଚୋପା ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ବିଲକୁଲ ଦେଉନି ଡାଇରେକ୍ଟ, ସେଇଟା ସରିଲା ପରେ ମୁଁ କମ୍ପୋଷ୍ଟରେ ସେଇଟା ଦେଇଦେବି। ସେ କମ୍ପୋଷ୍ଟରେ ପୁଣି ମୁଁ ଗୋଟେ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ବି କରିଛି, ଯେତେ ପରିବା ଚୋପା ସେ କାଢ଼ିକି ମୁଁ ଡ୍ରାଏ ଲିଭ୍ସ, ଯେତେ ପତ୍ର, ସବୁ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର, ତାକୁ ବି ମୁଁ ଗଦେଇକି ରଖିଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ମିନିଏଚର ଗୋଲାପ, ବହୁତ ଛୋଟ ଗଛରେ ବୁଦବୁଦିକିଆ ହେଇକି ହେଇଛି, ଆକಡೆ କୁନି କୁନି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଲାପ ସେଠି ଫୁଟିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖିଲେ ମୋର, ଆଉ ଦେଖିବେ ମୋ ଗୋଲାପ ଗଛ ମୂଳରେ ନା ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ଚୋପା ବି ଦେଇଥାଏ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ମୂଳରେ, ମତେ ପୁରା ଗଛ ମୂଳରେ ଦେବେନି, କିନ୍ତୁ କଡ଼ରେ କଡ଼ରେ ଦେବେ, ୟା ତ କଦଳୀ ଚୋପା, ତାକୁ ବି ଆପଣ ଦେଇପାରନ୍ତି କାଟିକି। ମୁଁ ସବୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓରେ ସେୟାର କରିଛି, କେୟାରିଂ ଗାଇଡ୍ ଅଫ୍ ରୋଜ୍ ଆଣ୍ଡ ହିବିସ୍କସ୍। ଆପଣ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସବୁ ଗୋଲାପ ଗଛରେ ମୋର ଦେଇଦେଲି ଏଇ ପାଣିକୁ। ତ ଆପଣ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସାର କେଉଁଠୁ କିଣିକି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ହଁ, ବୋନ୍ ମିଲ୍ ଦେଇପାରିବେ ଆପଣ ନର୍ସରୀରୁ ଆଣିକି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ପରିବା ଚୋପା ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଏଇ କମ୍ପୋଷ୍ଟରେ ମୋର ପକେଇଦେଲି। ତ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ।